बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहे हैं खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो वीडियो है वो अलीज़ा सैर के टॉपिक पर है। अभी मैंने एक वीडियो देखी है, वो वीडियो तो मेरा ख्याल है 3 वीक पुरानी वीडियो है, लेकिन जब मैंने उसके चैनल पे जाके देखा, अलीज़ा सर के और उसके भाई के चैनल पे जाके देखा, तो उनकी कोई वीडियोस फ़िलहाल नहीं अपलोड हुई है, ना ही उनके टिकटॉक पे कोई वीडियो आई है। तो वो जो वकील की वीडियो मैंने देखी है, वो तो कह रहे थे कि हमने उसका चैनल को बंद करवाना है, और सब लोगों से इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जिसने भी उनके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लीज़ उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें कि ये लड़की जो है ये पंजाब के कल्चर को बहुत ही ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो बिल्कुल उन भाई ने ठीक बात की है, क्योंकि पंजाब का कल्चर जो है ना, वो बहुत ही पाकीज़ा कल्चर है, और इस औरत ने जो पाकीज़ा कल्चर को बदनाम करने की कोशिश की है ना, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी पंजाब की औरतें बिल्कुल ऐसा नहीं करती हैं। वो खेती बाड़ी में काम करती हैं, फसलें काटती हैं, घास काटती हैं, जो भी काम होता है ज़िम्मेदार औरतों का काम होता है। लेकिन कोई औरत भी अलीज़ा सैर की तरह अपने जिस्म की नुमाइश हरगिज़ नहीं करती है। और कोई भाई भी, ख़ास करके पंजाब के जो भाई होते हैं ना, वो बहुत ही गैरतमंद भाई होते हैं, और कोई भाई भी ये पसंद नहीं करता कि उसकी बहन ऐसी बेगैरतियाँ करती फिरे। क्योंकि आजकल इस्तों पे आप लोगों को पता है कि कोई सौदा बिल्कुल नहीं किया जाता है। कोई औरत का पता चल जाए, अस्तगफिरुल्लाह, कि वो किसी के साथ लिंक अप है, तो वो जो घर वाले उसकी हालत करते हैं ना, जो उसके साथ दुर्गत बनती है उसकी, ये वो जानती है या उसका अल्लाह पाक जानता है। लेकिन जैसा कि अलीज़ा सैर ने अपने कल्चर को बदनाम करने की कोशिश की है, जैसे उस औरत ने वीडियोस बनाई हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हुए वीडियोस बनाई हैं, उसने बारिश में नहाते हुए, उस इवन कि उसने जो ट्यूबवेल में नहाते हुए वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियो भी शराफत के दायरे में बिल्कुल नहीं आती हैं। और अलीज़ा सैर को भी हम बिल्कुल सारा का सारा कसूर उसका भी नहीं कह सकते। उसके साथ साथ उसके माँ, उसका बाप और उसका भाई इस कसूर में शामिल हैं। क्योंकि जो बाप होते हैं ना, वो उसका जितना भी लाड और प्यार हो, लेकिन बाप जो होता है ना, उसका एक डर होता है, उसका खौफ होता है औलाद पे। और जिस औलाद को अपने बाप का खौफ ख़त्म हो जाए, डर ख़त्म हो जाए ना, वो मुआशरे में ऐसे काम करती फिरती है। उसको किसी बात का डर खौफ नहीं होता है, क्योंकि मेरी माँ मेरा बाप मेरे साथ है, और भाई उसके साथ तो बिल्कुल था। क्योंकि सब लोग कहते हैं जब उसका भाई इसकी वीडियो शूट करता था, और उसके भाई पब्लिक करने से पहले ही इसका एक एक जिस्म का उज़ू देखता था, और इसके बाद अलीज़ा सैर की वीडियोस पब्लिक होती थी, तो बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। क्योंकि जब वो ट्यूबवेल में नहाती थी, और उसके जो कपड़े थे वो उसके जिस्म के साथ बिल्कुल चिपक जाते थे, और उसका भाई वीडियोस बना रहा होता था, तो इस ऐसे भाई को हम लोग इस्लामी मुआशरे में बेगैरत के लफ्ज़ से ही हम उसको मुखातब करते हैं। क्योंकि कोई भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं अपनी बहन की वीडियो बनाऊँ। एक तो वीडियोस होती है नॉर्मल, लेकिन फिर इस कंडीशन में वीडियोस बनाकर पब्लिक करना एक इज़्ज़तदार घराने के लिए बिल्कुल भी बात अच्छी नहीं होती है। ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देती बात। इसके बाद उन भाई ने जो ये बात अलीज़ा सैर के मुतल्लिक़ बताई है, मैंने आँखों से नहीं देखा है, लेकिन जो बात उन्होंने की है मैं बिल्कुल वैसी बात करती हूँ। मैं अपने तौर पे कोई बात नहीं करती, मैं कोई ऐसी बात बिल्कुल कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये खुदा पाक के नज़दीक बहुत ही बुरी बात होती है कि जब आंखों ना देखो तो किसी पे तोहमत नहीं लगानी चाहिए। लेकिन जैसे कि वो भाई कह रहे हैं कि मेरी उस कतर वाले बंदे से बात हुई है, और आपके सामने ये जो वीडियोस गुजर रही हैं, ये मैंने टिकटॉक से उठा के इसकी लगाई हैं, और आप देख सकते हैं कि इसने ये नहीं किया कि सिर्फ इसने शादी की है। हम तो इस नज़र से देखते हैं जैसे ये इस बंदे को ट्रीट कर रही है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे इसने बंदा ख़रीदा है, और ख़रीदा किस वजह से है, गर्दामाद किस वजह से बनाया है, ये भी उन भाई ने बताया है। उन्होंने ये बोला है कि ये कतर जाती रही है उस बंदे के साथ, उसने उठना बैठना रहना सब कुछ वो करती रही है। जो रिलेशन शादी से बाद होता है, उसने वो रिलेशन उसके साथ शादी से पहले किया। और उन भाई के मुताबिक अलीज़ा सैर एक माँ की प्रेग्नेंट है, और उसने ये बात छुपाने के लिए अली मोहम्मद से शादी की है। और कमार साहब ने ये बात बहुत ही फ़ख्र से बोली है कि मैं अलीज़ा सैर के बच्चे को अपना नाम दूंगा, और मैं अलीज़ा सैर को अपने घर की इज़्ज़त बनाऊंगा। तो भाई इज़्ज़त तो बाद की बात है ना, पहले आप उसको इज़्ज़त के साथ बैठाओ। तो जब से अलीज़ा आपको मिली है, आपने तो उसको तहरीक चाला के तौर पर मुतरादिफ अगर पीछे उनकी नुमाइश की है।
آپ نے اگر اس کے آپ سر کے سبان بنے ہو، عزت کے محافظ بنے ہو، لیکن میرے بھائی آپ اس کو عزت کے ساتھ گھر تو بٹھاؤ نا۔ آپ نے تو پہلے جاتے ساتھ ہی اس کے سر سے دوپٹہ اتار دیا۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو کیا ہے، جو ڈانس کیا ہے، جو وہ آپ اس کی گود میں لیٹ کے ویڈیو شوٹ کرواتے ہو، سب کو ہی پتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا ریلیشن کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے تو حد ہی کر دی کمار صاحب۔ اور پھر اس بھائی نے کہا ہے کہ اس نے جو بولا ہے کہ یہ میرے سے پیسے لیتی تھی اور ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی اور انہوں نے شور مچا دیا جلدی شادی کرنی۔ تو مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں جلدی شادی کیا۔ میں نے ان کو بولا تھا مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، کیونکہ میں اپنا بزنس کر رہا ہوں اور بزنس کے بعد میں آگے فری ہوگا، اس کے بعد میں شادی سے کروں گا۔ لیکن انہوں نے تو بس کہتے تھے ہتھیلی میں سرسوں جمانے والا انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا۔ میں نے اس کی جب ویڈیوز دیکھی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ علیزہ سر خاص کر کے جی علی محمد کی بیوی بن گئی ہے اور خیر سے وہ اب شادی شدہ ہو گئی ہے۔ اور استغفر اللہ، یہ بات جیسے وہ بتا رہے ہیں بھائی، یہ بات بہت ہی بری ہے، کیونکہ کوئی بھی اسلامی معاشرے کی عورت اگر ایسا کام کرے تو پھر تو وہ بالکل مسلمان عورت کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جو خاص کر ہمارا پنجاب ہے، ہمارے پنجاب میں تو ایسا کلچر ہی نہیں ہے۔ جب وہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں پنجاب کا کلچر جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ انہوں نے صحیح بولا ہے۔ اس کے چینل کو انہوں نے کہا تھا کہ میں جلدی سے جلدی بند کروانے کی کوشش کروں گا، اور آج کل اس کی کوئی ویڈیوز بالکل بھی نہیں آ رہی، نہ ہی اس کے بہت ہی عزت دار اور وہ چوزے سے بھائی کی آ رہی ہے، جو بھائی اسی کی بہن کے نام کی خیرات کھاتا ہے۔ اور بہن کو جب تک وہ ایسی ویڈیوز نہ بنا لے، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، میں آپ بار بار اپنے منہ سے کہنے نہیں چاہتی، تو بالکل اس کے ویوز بھی نہیں آتے۔ جو خود اپنے زور بازو پہ بندہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، وہ اپنی بہن کے تصویریں، اپنی بہن کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو شو کرتا ہے، وہ بھائی کیا کرے گا آگے جا کے۔ اور اس کے والد محترم یہ کہتے تھے کہ ہر کسی کی بیٹی علیزہ سیر جیسی ہو، تو انکل اللہ نہ کرے کہ آپ کی بیٹی جیسی ہر کسی کی بیٹی ہو۔ اللہ پاک ہر کسی کی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ اور شرم و حیا والی ہو۔ آپ کی بیٹی کی طرح نہیں۔ آپ نے کہا کہ میری بیٹی نے مجھے ایک معمولی سے مٹی کے گھر سے اٹھا کر 3 کروڑ والے بنگلے میں بٹھا دیا۔ تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کی بیٹی نے کس طرح سے آپ کو یہ بنگلہ لے کر دیا ہے۔ اس نے اپنے جسم کی نمائش کر کے بنگلہ دیا ہے۔ تو ایسے اب باپ کو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ باپ کی تو عزت کرنی چاہیے، جیسا بھی وہ ہمارے چچا ماموں کی جگہ، ان کے لیے ہم ایسی کوئی بھی الفاظ یوز نہیں کر سکتے، لیکن ان کو بھی یہ تھوڑی سی غیرت دکھانی چاہیے اور اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ان کی بیٹی کیسی فوٹو شوٹ کرواتی رہی ہے۔ اور اب بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سکتا ہے، پاکستانی عورتوں کو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ٹک ٹاک جو آج کل تباہی مچی ہوئی ہے پاکستان میں، لائیو آ کے جو کیا جاتا ہے وہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ جب لوگ ٹک ٹاک جیسی گندی چیز کو پاکستان سے باہر نہیں کر سکے، جس کو بین نہیں کروا سکے، وہ پاکستانی قوم اور کیا کرے گی؟ میں کہتی ہوں پاکستانی قوم تو نشہ پی کر تو بس سو رہی ہوتی ہے، کوئی جو مرضی کرے، جو مرضی ہمارے پاکستان میں، اور ان کی بلا سے ان کو تو پاکستان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو بے حیائی بے غیرتی سے مطلب ہے، ان کو تو پیسہ چاہیے۔ بس یہی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔